In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Question is, give the name of few renewed book of Hadith with the exception of Sahasita. Sunan Daraqutni by Imam Ali Daraqutni. Sunan Hakim, Imam Muhammad Hakim. Sunan Baqi, Imam Abu Bakr Ahmad Baqi. Mota, Imam Malik. Mushqatal Masabbe, Abu Muhammad Hussain Baghawi. Shamail Tirmidhi by Imam Muhammad Tirmidhi. Sahih Ibn Sakan by Sa'id bin Sakan. Next question is, give the type of hadith in respect to the reference. Musnad. The narration must reach a Sahabi through authenticated narrator in a continuous manner. There should be no liar in between the narrator. Musalsal halaf, it means all the narrators should take hand in hand while narrating in order to give surety. मतलब जो भी हैं कि मतलब जब हदीस को वो बयान कर रहे हैं एक से दूसरे तक जा रहे हैं और सिलसिला मतलब कट नहीं रहा, एक से दूसरे तक पहुंच रहा है. मुसलसल अलीद, all the narrators should take hand in hand while narrating in order to give surety. मतलब सब लोग इससे कह रहे हैं कि हाँ ये हदीस सही है. आली, the matter of narration must be comprehensive but precise. मतलब बहुत ज़्यादा comprehensive है लेकिन बहुत मुख्तसर अल्फाज में उसे बयान किया गया है. देन क्या है मुतसिल, द चेन ऑफ द नरेटर शुड बी कंप्लीट विदाउट अ ब्रेक. मतलब जो चेन है वो नरेटर जो बयान कर रहा है वहाँ तक पहुँच रही है, अंदर से सिलसिला कट नहीं हो रहा. मुनक़ते, द चेन ऑफ द नरेटर शुड ब्रेक एट द ताबी ओनली. कि जो चेन है कि वो एक ताबी तक जाती है, मतलब उसके बाद सहाबी तक नहीं जा रही, ताबी पर आकर ख़त्म हो जाती है, और तो उसे कहते हैं मुनक़ते. Mursal, the chain of the narrator should break at a sahabi only with the tabi must quote directly from the holy prophet. कि जो चेन है वो एक सहाबी तक जा रही है और जो ताबी है वो कहता है कि ये मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है. मौजल, टू और मोर देन टू नरेटर में बी अ नाउन, कि दो या दो से ज़्यादा बयान करने वाले ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं जानते. मुअन्नन, a narrator should use the word an while narrating, कि जब वो हदीस को बयान करता है वो उससे पहले अन अबी हुरैरा कि मैंने उससे सुना, ये वर्ड यूज करता है. मुअज्जम, when a narrator does not know the name of other narrator and use the word रिजाल, कि मतलब जब वो नहीं जानता कि और कौन कौन ये हदीस बयान कर रहा है तो वो कह रहे हैं मैंने आदमियों से सुना. How many book did Allah reveal to the prophet? फोर फेमस डिवाइन बुक आर, कि जो डिवाइन बुक कौन कौन सी हैं, तो तुरैत, ज़बूर, इंजील एंड कुरान मजीद, होली कुरान. व्हाट इज द मेंट बाय रिसालत? रिसालत मीन टू कन्वे मैसेज. रिसालत का मतलब है कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाना. द प्रॉफिट कन्वे द मैसेज ऑफ अल्लाह टू द मैन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया. गिव द टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट 1,24,000. नेम ऑफ प्रॉफिट मेंशन इन कुरान, जो नाम कुरान में मेंशन है अंबिया के वो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत यासा अलैहिस्सलाम एंड द लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द फेथ इन इस्लाम, कि इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या हैं. टू बिलीव डैट देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, कि तौहीद पर ईमान के अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है. टू बिलीव इन ऑल ऑफ हिज एंजल, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना. टू बिलीव इन ऑल ऑफ हिज प्रॉफिट, और रिसालत पर ईमान.
ٹو بلیو ان all of his book, اس کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا. ٹو بلیو ان the day of recreation, مطلب آخر کے دن پر ایمان لانا. Fundamental principle of Islam. There are 5 fundamental principles of Islam. They are the declaration of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. This means there is no God but Allah and Muhammad is his prophet. And second, to observance of prayer 5 times a day. To distribute zakat among the deserving people. To observe fast during the time during the whole month of Ramadan. To perform Hajj at Makkah at least one in life is circumstance permit. مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنا، اس پر ایمان لانا، دین ہے نماز 5 ٹائم پڑھنا، پھر ہے زکوٰۃ دینا ڈیزرونگ لوگوں کو کہ مطلب غریبوں کو، پھر ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے، نئے حج کرنا اگر آپ کے حالات بہتر ہوں، اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں. کلمہ ہے کلمہ طیبہ. کلمہ کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار، کلمہ رد کفر. اور ہے نماز. اٹ از اسپیشل وے آف ورشپ ٹیچ بائی اللہ ان دا ہولی قرآن, elucidated and explained practically by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ نماز کیا ہے کہ جس کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور اسے پڑھنا کیسے ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھایا. فجر اس میں 4 رکعت ہیں، 2 سنت 2 فرض. ظہر اس میں 12 رکعت ہیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل. عصر ہیں اس میں 4 رکعت ہیں، 4 فرض ہیں. مغرب ہیں 7 رکعت ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل. عشاء ہیں اس میں 17 رکعت ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل. دین کیا ہے جمعہ پریئر. اٹ از آبزرو آن ایوری فرائیڈے، کہ جمعہ کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ ہر جمعے کو. فاسٹنگ اٹ از ون آف دا 5 فنڈامنٹل آف اسلام. اٹ مین پرہیز، کہ مطلب روزہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے پلر میں سے ایک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم پرہیز کر رہے ہیں کس سے؟ بھوک سے، پیاس بھوک سے، اور کھانے پینے سے مطلب، اور نفسیاتی خواہشات سے، اور گناہوں سے، چغلی غیبت سے، ہر طرح کی برائی سے ہم پرہیز کر رہے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ از ون آف دا 5 فنڈامنٹل آف اسلام. اٹ مین پیورٹی اینڈ کلیننیس، کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ 5 جو پلر ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پیورٹی اور کلیننس کرنا اپنے مال کی، مطلب مال کے کو گندگی سے پاک کرنا ڈیزرونگ لوگوں کو دے کر. صدق اللہ العظیم. مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بھی دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے.